हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो टायम जालो आसा 8, सामकी एक्झॅक्ट 8 जाल्या आणि हांव न्ही ओदोवच्यान ट्राय करता व्लॉग करपाक. बट बाबू न्ही आयज न्हांवन सुद्दां न्हिदोना, सो म्हाका व्लॉग करपाकूच मेळना. सो मागीर म्हटलें करीश येतकीरूच व्लॉग स्टार्ट करूया म्हटलें. सो आतां आयिल्लो तो, आतां बाबू करिशा कडेन आसा. आणि आयचो व्लॉग जो आसा न्ही तो मातसो डिफरंट आसा. ना रेसिपीज ना ट्रॅव्हल व्लॉग ना. डिफरंट आसा कित्याक की लास्ट टायम हांवें एक व्लॉग केल्लो कसायाचो. सो कसाय रेमेडी हांवें शेअर केल्ली आणि तुमकां खूब खूब थँक्यू की तुमकां म्हाजी रेसिपी आवडली. तुमी खूब बरें म्हाका कमेंट केले, प्लस म्हाज्या चॅनलाक सबस्क्रायब बी केले. सो तुमकां थँक्यू की तुमकां म्हाजे व्हिडियोज आवडले आनी तुमी बरे बरे कमेंट केले प्लस सबस्क्रायब केले म्हणून तुमकां मना पासून थँक्यू म्हणटा हांव. आणि तितून न्ही एक बरो क्यूटसो कमेंट आसलो, म्हाका खूब लायक जालो तो कमेंट. सो तुका बी थँक्यू. नेचर लवर, सो तेणी म्हाका बरो कमेंट केला आणि तेणी म्हाका विचारलेले की पुनर्नवा बद्दल इन्फॉर्मेशन तेणी म्हाका विचारलेले आणि सांग म्हटलेले. सो एज अ फार्मासिस्ट म्हटलें म्हाका सांगपाकूच जाय, कारण न्ही आमकां जेन्ना हांव B.Pharm करतालें न्ही तेन्ना आमकां सब्जेक्ट आसलो फार्माकॉग्नसी म्हणून, आनी तितून स्पेशल सगळे आयुर्वेदीक हर्ब्स म्हूण प्लांट्स सगळे डिटेल्स आसले. सो तेजे सगळे इन्फॉर्मेशन मिन्स बेनिफिट्स यूजीस बी ते, मागीर तेंचे जनरीक नेम, सायंटिफीक नेम, मागीर सगळे म्हणल्यार जशें आमकां आमच्या बॉडीन जशे ब्लड वेसल्स बी आसा न्ही तशें तेंचे बॉडीन आसता खूब कितें कितें. सो तेका खातीर तेज्या खातीर आमकां प्रॅक्टिकल आसताली. सो तेजो पावडर करून मागीर तो मायक्रोस्कोपान मागीर ते पळोवप सगळे तेंचे पार्ट्स. सो अशें आसलें, खूब आसलें प्रॅक्टिकला बी. सो हांव ते इन डिटेल सांगपाक वचना. सो जी कोण B.Pharm M.Pharm करता पळय तेंकां खबर आसतलें ते सगळें. सो म्हटलें सांगोया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुनर्नवा न्ही तेतून न्ही एन नंबर ऑफ एडवांटेजीस आसा. एन नंबर म्हटल्यार डायजेशनाक इम्प्रूव करता, वेट मॅनेजमेंटाक हेल्प करता, प्लस प्रोमोट्स हार्ट, किडनी, लिवर फंक्शन सगळे प्रमोट करता. मागीर आनी खूब आसा म्हटल्यार इतकें तुमकां सांगू हांव. मागीर पेन रिलीफ हांवें ते पयर घातलेले पळय कसायाक, ते पेन रिलीफा खातीर घातलेलो. मागीर इन्फ्लेमेशनाक आसा. सो अशे नंबर ऑफ युजीस आसा तेजे. आनी ते तुमी इफ तुमकां घेवपाक जाय जाल्यार तुमी इन लिक्वीड फॉर्म सुद्दां घेवपाक शकता, बट पावडर फॉर्म बी मेळटा. आणि जस्ट लायक हांवें कसाय केलो पळय तसो तुमी करपाक शकता. प्लस स्पेशल तेजे बॉयल करून लिक्वीड घेवपाक शकता. बट न्ही जी प्रेग्नेंट वुमेन आसता, ब्रेस्ट फिडींग वुमेन आसा ती कन्सल्ट करूनच घेवपाक जाय, कारण तेजी न्ही डाययुरेटीक प्रॉपर्टीज बी आसता. म्हणून कन्फर्म करपाचें पयलू डॉक्टराक आपले आनी मागीर घेवपाचें इफ तुमकां घेवपाक जाय जाल्यार. इवन जी ब्लड प्रेशर आसा न्ही ती सुद्दां, कारण न्ही ते सपोर्ट करता लो ब्लड प्रेशर करपाक. सो इफ सपोज तुमकां लो ब्लड प्रेशर आसा, तुमी टॅबलेट्स घेता आनी तेवूय बी घेतले तुमी पुनर्नवाचे जाल्यार मे बी इम्पॅक्ट करपाक शकता. सो पयलू डॉक्टर कडेन तुमी कन्फर्म करा आनी मागीर तुमी घेया इफ तुमकां सपोज घेवपाचें आसा जाल्यार. आणि हाव टू आयडेंटिफाय म्हटल्यार न्ही हांवें न्ही ते व्लॉगान क्लिप घातला ऑलरेडी कशें आसता ते. सो इफ तुका रेफरन्सा जाय जाल्यार हांव परत हे व्लॉगान ते क्लिप घालता. बट न्ही म्हाजे जे आंगणान आसा न्ही ते खूब बारीक लिव्स आसा. आनी प्लस तुमकां खबर आसा हांवें सांगलेलें ऑलरेडी की ती आमची गोरवां येता. सो तेणी गोरवांनी खावन दवरल्या ती पानां बी आनी तिंकां मोटी जावपाकूच दिना. सो ती बारीक पानां आसा. सो मे बी तुका रेफरन्सा मातसो प्रॉब्लेम बी येवपाक शकता पळोवपाक. सो हांव जस्ट तुका एक्सप्लेन करता की ती कशी आसता. ती न्ही अशी आसता रावंड टू रावंडू बी न्ही ओवल फॉर्मशी आसता, एक हार्ट शेप कशी आसता ती. आनी ऑपोजीट टू इच अदर आसता, बट अशी ना इरेग्युलर ऑपोजीट आसता ती. अशी सामकी ऑपोजीट आसना. अशी डायरेक्ट ती अशी रावंड कशी सामकीच रावंड आसना ती, मातशी अशी आसता ओवल कशी आसता. आनी दुसरें म्हटल्यार न्ही इफ सपोज ती खूब जाल्या न्ही चड जाल्या न्ही एकाच जाग्यार आनी एस अ क्रिपींग हॉब ते क्रिपींग हॉब म्हटल्यार वेल कशी आसता ती, अशें झाड कशें आसना. आनी ते वेलीक समज बरें सगळें तेका जाय तशें एनवायरमेंट मेळ्ळें न्ही जाल्यार ते अशें खूब जाता. आनी खूब जालें की न्ही तेतून तेका एक फूल बी आसता, फ्लावर बी आसता. सो फ्लावर ऑलमोस्ट कशें ते पिंकीश पर्पल कलर कशें येता तेका. सो बारीकशे फ्लावर आसता आनी अशें वळखपाक येता ते, कारण ते न्ही अशें सांगलें न्ही हांवें वेल कशी आसता म्हणून. आनी ते मोस्टली न्ही खंय मेळटा ना जे अशे मॉयस्ट एरियाज आसा न्ही जेन्ना वॉटर रिटेंशन जाता पळय थंय आसता ते.
वॉटर रिटेन एरिया फॉर एक्झाम्पल हांगा रिवर सायड लेक सायड जाल्यार अशी कोण अशें रोयता पळय झाडां बी म्हणल्यार तांबडी भाजी बी अशी झाडां रोयता न्ही सो तेंच्या वांगडा ते मातयेन न्ही ते पुनर्नवा बी जाता एज अ वीड. सो खूब जाणांक इफ सपोज कोणाक खबर आसना न्ही की ते मेडिसिनल प्लांट्स म्हणून सो एज अ वीड सुद्दां ते थोडी काडटा. सो इफ सपोज तुमकां अशें दिसलें न्ही आतां कोण म्हाजो व्लॉग बी पळयता सो तुमकां कळ्ळें आसतलें मातशी तरी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आसतली की ते पुनर्नवा म्हणून सो तुमी ते काडून सेग्रिगेट करपाक शकता आनी एज अ वीड म्हणून तुमी तितून घालूं नाका. सो पळया अशें आसता की आमी जे आमकां दिसता की इम्पॉर्टन्स ना एज अ वीड म्हणून बट अशें इनडायरेक्टली न्ही ते खूब इम्पॉर्टंट आसता आनी ते आमकां इनडायरेक्टली खबर आसना सो आमी ते काडून उडयता मागीर. सो अशें आसता आनी ते जनरली कितें रोड सायड बी अशें म्हणजे वेस्ट सायड सुद्दां जाता ते आनी ताका न्ही चड अशें मेंटेनन्सचें ना सो ताका एनवायरमेंट सुटेबल जालें न्ही सो तें जाता आपोआप. आनी आमचे पळय अशें शेकरेशें आसा म्हणल्यार बारीक बारीक जे फातर आसता न्ही आनी वॉटर रिटेन जाता पळय थंय मोस्टली जाता ते. सो अशें आसा तेजें. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें जाणा हांवें सांगलें न्ही मॉयस्ट एरियाज जाता म्हणून वॉटर रिटेन सो तितून ते चड जाता म्हटल्यार वॉटर रिटेंशन जे सॉयलांची वॉटर रिटेंशन कॅपिसिटी जी आसता पळय ती आसता पळय तितून जाता ते. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें जाणा ताका पुनर्नवा कित्याक म्हणटा ताका पुनर्नवा म्हणटा कारण ते रिजनरेट जाता. ते न्ही मोस्टली केन्ना जाता जेन्ना ते समर सिजन आसता न्ही तेव्हा हॉट वेदर ऑर हॉट एनवायरमेंट आसता पळय तेन्ना ते ड्राय आवट जाता. सो ते ड्राय जाता त्या टायमार ती वेल आसता पळय ती ड्राय जाता. आफ्टर रेनी सिजन ती मॉयस्ट एरिया जाता न्ही ऑर मॉन्सून सिजन तेन्ना ते रिजनरेट जाता म्हणून ताका पुनर्नवा म्हणटा. आनी सायंटिफिकली ताका बोरविया डिफ्युजा अशें म्हणटा. सो सायंटिफीक नेम तेजें अशें आसा. सो तुका हांव समज तुका जाय कशें दिसता तें पळोवपाक जाय जाल्यार हांव ती आमची जी वांगडान जी आसा न्ही ती हांव ब्लॉग विडियो एड करता ब्लॉगान सो तूं रेफर करपाक शकता. सो इतकें हांवें इन्फॉर्मेशन दिली. सो तुका आनी कितें तेजे बद्दल जाणून घेवपाक जाय जाल्यार तूं म्हाका सांगपाक शकता कमेंट करपाक शकता. हांव डेफिनेटली सांगपाची ट्राय करतलें तुमचे बरें इन्फॉर्मेशन जी आसा ती प्रोवायड करपाची हांव ट्राय करतलें. आनी अशें तुमी म्हाका क्वेश्चन बी करपाक शकता एज अ फार्मासिस्ट म्हणून. सो म्हाका बी बरें जाता म्हाका म्हाजी बी जी हांवें स्टडी केल्ली पळय ती म्हाका परत अशी याद करपाक अशें हें मेळटा. म्हटल्यार आतां समज म्हाका बरें दिसता अशें कोणू अशें म्हाजे स्टडीज बद्दल बी कोणू कितें विचारता न्ही सो बरें दिसता म्हाका. सो हांव तें मागीर रिसर्च बी करता आनी म्हाका मागीर याद जाता एक एक पॉयंट. सो हांव मागीर तो तुमचे बरें पावोवपाची ट्राय करतलें शुवर. इवन अशें हांव सांगता न्ही आतां घरा पयलीं हांव कामां बी वयतालें न्ही सो इवन म्हाका अशें कितें जालें न्ही अशें शेजारी सुद्दां नेबर सुद्दां येतालीं म्हाका विचारपाक मेडिसीन बी इवन हँडरायटींग बी अशें. सो आतां मातशी ती संवय मोडल्या. सो आतां म्हाका तुमचे खातीर तुमी क्वेश्चन बी केलो म्हणून थँक्यू तुका नेचर लवर. सो तूं नांवा वयल्यान कळ्ळें म्हाका की तूं खरेंच नेचर लवर म्हणून आनी म्हणून तुका ती इन्फॉर्मेशन बी जाय म्हणून. सो अशें तुका इन्फॉर्मेशन बी जाय मेडिसीन बद्दल सुद्दां कोणाक जाय जाल्यार प्लीज तुमी म्हाका कमेंट करून विचारूं शकता. सो इफ पॉसिबल म्हाका खबर आसा इवन म्हाका नॉलेज आसा त्या बद्दल जाल्यार हांव शुवर रिप्लाय करतलें त्या कमेंटाचो. आनी इफ सपोज म्हाका खबर ना जाल्यार हांव तुमकां डायरेक्ट सांगतलें की म्हाका खबर ना म्हणून कारण म्हाका रॉंग इन्फॉर्मेशन प्रोवायड करपाची ना म्हणून हांव डायरेक्ट सांगतलें की हेजी म्हाका तितकी आयडिया ना तुमी दुसऱ्या फार्मासिस्ट ऑर प्रॅक्टिशनर डॉक्टर ताका विचारपाक शकता म्हणून. सो जी म्हाजे कडेन नॉलेज आसा ती हांव शुवर तुमचे पर्यंत पावोवपाक ट्राय करतलें. सो आतां हांव हांगाच म्हाजो ब्लॉग एंड करता. हेंच म्हाका पुनर्नवा बद्दलच सांगपाक जाय आसलें. आनी आतां म्हाका जेवण करपाक जाय. आयज थर्सडे न्हू सो म्हाका वॅज करपाक जाय. सो पुलावूच करतलें हांव. लास्ट टायम पुलाव केल्लो न्ही तो आमकां खूब आवडलो म्हणल्यार असो रोकडोच सोंपलो कसो तो. सो आयज म्हाका परत करपाक जाय आनी सगळें सामान त्या दिसा हाडलेलें आसा न्ही सो तें आसा थोडें सो तेजोच हांव पुलाव करतलें. सो हांव हांगाच म्हाजो व्लॉग एंड करता. सो तुमकां आयचो व्लॉग आवडलो आनी म्हाजी इन्फॉर्मेशन तुमकां युजफूल बेनिफिशियल अशी दिसली जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक. सो आनी लायक करा शेअर करा आनी मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय गूड नायट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय. सामकी बारीक आसा पानां पण तीच घेता सद्या.